Corner, gue hari ini nggak sama Billy karena Billy lagi nggak bisa ada. Tapi gue punya special guest star, salah satu aktor, dan here we are with Reza Rahadian. Halo, apa sebenarnya ini? Mills. Hi Mills. Here I am. Yes. Next to Gio. Saya diundang untuk ada di corner ini. I like that. Dan ngobrol-ngobrol. I have no idea akan ngobrol apa, but let's go. Yes, kita kasih surprise aja. Ya. Tapi ini sebenarnya nggak seperti biasa karena biasanya tuh kita syutingnya dalam studio. Right. Cuman kali ini spesial, kita pengen bikin beda, and ya kita langsung ke rumahnya Reza. Siap. Gitu. Dan untuk topik kali ini kita pengen ngebahas tentang AADC. Wow, the film? AADC. No, not the film. Sorry. Ada apa dengan cowok Oke. ketika masuk usia 30 ke atas? 3, 2, 1. Like now aku sekarang 20 mau menjalani 30, tapi as Reza Still sekarang far. kan 30 Yeah. 33. Ya. So it's like boys and men, teenager Hmm. memasuki fase Dewasa. dewasa. What do you think about it? Itu sebenarnya fase yang ditunggu-tunggu. Yeah. When you're younger, you want to get older. Once you're older, you wish that you were young, right? So di fase itu, aku berpikir bahwa ternyata masa remaja ketika bermain maksudnya bergelut di dunia acting dari umur 19 tahun, 1 dekade itu udah selesai tuh waktu itu. Ngerasanya, wah kayak gue akan ngelewatin 1 dekade nih, udah selesai. What do I do next? Ternyata di 10 tahun itu, proses pembelajaran yang terbesar didapat di momen itu, proses pendewasaan diri didapat di momen itu, pelajaran-pelajaran berharga dalam hidup, life experiences itu juga dapat dari situ. Jadi begitu menginjak usia 30, I let go things. Apa yang nggak bisa aku kontrol, I accept it. Apa yang bisa, I also accept it. Yang nggak bisa, I let go and accept. Ya udah, diterima, nggak apa-apa, karena nggak semua hal bisa dikontrol lagi. Because I feel, I have such huge control of my life. Waktu muda gini-gini mau ngapain aja apa sih. Tapi begitu udah usia 30, mungkin kedewasaan dan pola pikirnya kan berubah ya, Gio. Jadi itu yang mempengaruhi kenapa di usia 30 kemudian semuanya jadi berubah. Cara pandang tentang hidup, menilai hidup, memperjuangkan sesuatu itu berubah. Shiftingnya pelan-pelan, nggak drastis tiba-tiba gitu, tapi shiftingnya pelan-pelan. And I enjoy it. I enjoyed my adulthood because now I can have something yang I wish that I can have before. Ada beberapa cita-cita yang waktu remaja selalu menjadi bagian dalam doa. Mudah-mudahan ini, mudah-mudahan itu, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa dapat ini dan segala macam. Saya ingin bisa berbuat sesuatu bla bla bla. Dan itu tercapai di usia 30. Waktu itu keinginannya semoga sebelum usia 30 itu sudah tercapai ya. Close to that age, itu semua hampir sebagian besar tercapai. So now it's my new phase of life. Sekarang tuh chapter baru lagi. Going to 40, right? How do I see my career? What type of film that I would be in, pastinya shifting juga, gitu. Iya dong, gitu. You have to accept it, and I accept those things. Sekarang kan sudah mau mendekati mid 30, right? Ya. Ya kan, udah masuk mid 30. Thanks for reminding me that. Iya kan? Thanks for reminding me that. Iya kan? Ada nggak sedikit kekhawatiran kayak, man, gila gue udah jauh banget loh dari my 20s. Sekarang gue udah masuk ke phase 40. What else? What should I? Sekarang mesti apa lagi gue? Gitu? Ya, mungkin aku bisa bilang I'm very content with myself. Aku orangnya content banget. I'm very secure of myself. I don't think I need to prove anything anymore to everyone. Udah nggak memikirkan gue harus membuktikan ini itu. So I just want to do good things in life. That's it. So if you're asking what next in my journey to my 40, kalau Tuhan memberikan umur panjang, ya tentu I just want to be a good human being, be good to others. If I can help, I would love to help people to get somewhere wherever they want, gitu ya. If I have the privilege to do so, sama sharpen my skill aja. Day by day, months
every single month, setiap waktu deh gitu ya. Jadi ya mungkin itu yang jadi tujuan sekarang ini. So that's if I can say what is my next thing atau what is my goal gitu ya ke depannya. Just be a good human being, a better human being. Lebih ada purpose in life. Of course. Iya kan? Karena sekarang gini, kayak banyak anak-anak muda kan. Kita let's say anak-anak yang sekarang udah masuk di dunia entertainment, ya kan? Mereka lagi digandrungi sama fans. Kayak aku sekarang di usia sekarang ini masih memikirkan, aku lagi di masa transisi masih memikirkan, oke, harus ada akunya di dalam everything. Like I gotta shine, aku perlu bersinar. Nah, tapi belum terlalu memikirkan purpose in life. Tapi orang tua aku selalu bilang, dan my manager, dia selalu bilang, okay, when in life kamu harus ada purpose. Everything that you do, kamu harus bersyukur, tapi harus ada purpose. That is important ya, purpose in life, in everything. Sepakat sih tentang itu bahwa tujuan hidup itu kan penting. Tapi kembali lagi, you need to ask yourself what do you want to do in life, right? You have to get to know yourself better. Yang kita perlukan juga adalah mengenali diri kita lebih baik sebagai individu. Tentu kita punya tujuan hidup. Oh ya, tujuan hidupnya saya pingin ini, saya pingin itu. Tapi semua pingin ini kalau kita nggak kenal diri kita lebih dalam, ya itu hanya akan menjadi angan-angan dan keinginan atau sebuah tujuan aja yang kamu nggak memikirkan how to get to that direction. How to get to that stage. Iya dong, ke tujuan itu. So if you're asking about what is like to say about purpose in life, adalah kembali mengenali diri, mengenali potensi yang ada, mengasah itu semua. And if you, tadi kan kamu bilang di umur 20 of course aku masih pengen shine, masih ada akunya. I think up until today juga I do feel the same. Of course I want to shine, of course I want to, you know, punya efek domino di mana ketika I act in the movies people would like it. Of course it's normal, it's human being. I think every actors are like that, gitu. Semuanya juga pasti punya keinginan bahwa peran yang mereka berikan di sebuah film bisa sampai ke penontonnya, bisa memberikan efek domino yang diharapkan, gitu ya. Bisa merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh yang diperankan. Rasanya sih itu hampir setiap aktor begitu. So there's nothing wrong with it. Now the question is, do you know yourself that well or not? How far do you know yourself? Berat nih guys. Kalau ini beda ya, ngomong sama Reza itu selalu beda gitu. Setiap kali ketemu tuh deep man, otakku tuh jadi mikir kan. Oke, ini selalu panas gitu. Biasanya kan kayak kita ngomongnya ringan ya, tapi ini dia, makanya ini beda banget karena kita pengen really look up to you as an inspiration. Thank you gitu. so much. Not cuman sebagai aktor, kita tahu lah kalau soal acting wise di perfilman ya semua orang tahu nama Reza Radian. Tapi as a person, karena mungkin nggak semua orang, nggak kalian semua tahu gimana sih Reza Radian in person, dan I'm really glad kita kenal as a person. Kita pernah beberapa kali jalan bareng, nongkrong bareng, we have a coffee together, dan memang ya itu semua juga based on your personality gitu. How you you really mold yourself as Reza Radian as a person itu benar-benar positif gitu. Thank you. Itu dia. It makes you different gitu. So ya gitulah pokoknya. I think I like to make people comfortable with themselves when they're surrounded by me. Kayak misalnya ketemu sama inspiring actors like you, for example, in the beginning ya, zaman kita kenal awal-awal. Because I know I can always see myself in an inspiring actor bahwa I was like that too. I have a dream. Punya mimpi mau jadi aktor yang bagus, punya mimpi mau punya film yang juga bisa kita banggain gitu pas kita udah tua nanti gitu, legacy-nya lah ya, kita tinggalin, oh ya gue punya sejarah film-film yang begini-begini dan segala macam. Itu kan pasti ada dong di dalam jiwa aktor-aktor yang sedang merintis karir mereka yang muda-muda ini. Jadi sebenarnya to help them mungkin nggak banyak, Gino. Maybe just a simple conversation, a simple talk. Over coffee, over tea, over drinks, whatever it is. If that can give something, even that's just a very little, I feel blessed. That's it. Senang aja, happy. Makanya mungkin juga, kembali lagi ke yang awal sedikit, I'm very content with myself. That's why I can say this. Nggak pernah ngerasa insecure, nggak pernah melihat, oh Gino, gue nggak mau deket-deket
dia bisa aja jadi my rival, whatever. He can steal my spotlight. No. Makanya dalam film pun aku berusaha membuktikan itu. Misalnya contoh, bermain dengan yang muda-muda, di mana yang muda-mudanya jadi lead actornya. I did that since ages ago. In 2011 I did that. Perahu Kertas, was Adipati, Maudi was there. Apa ya, bisa dibilang itu awal-awal mereka juga punya establishment di karir mereka gitu kan. And I'm just a supporting role somewhere behind them. Or bebas for example gitu ya. I liked it. I don't have any insecurities untuk masa gue cuma dikasih peran kayak gini. No, at all. Honestly. Not even 1% merasakan kayak no. Karena gue bisa memilih. I can decide. Ya kalau merasa kayak gitu tinggal nggak usah diambil aja proyeknya, gampang kan? Why? Iya dong. I have the option. Ya udah ngambil yang gue lead aja, ngapain ngambil yang gue supporting? Ogah amat. Kan bisa kayak gitu. But no. If I like the character, I would do it. Mau itu cuma 2 scene kayak di Kartini aku cuma main 1 scene, but I liked it. Why not? Doesn't change my value as a person. Sekarang Kak Reza bisa nggak ngasih tips buat anak-anak muda, anak-anak milenial yang sekarang mungkin lagi, bimbang, mereka udah memasuki stage-stage seperti yang kita bicarain. Apa tips buat mereka ketika mereka sudah masuk adulthood? What should they do? What should they prepare dari sekarang? Steps apa yang mereka harus siapin sebelum mereka tuh berada di situ? Gitu. Wow, this is heavy. I don't know if it's the right things to say, but this is what I believe. Yes. Aku selalu percaya bahwa semua orang itu punya struggle-nya sendiri-sendiri. And you cannot compare. You cannot compare your struggle is less struggle than mine, or my struggle is less struggle than yours. Nggak bisa. Semua orang punya itu. Dan di masa muda, struggle itu menurutku golden. If you can do that, and you can, kalau kamu bisa melewati, overcome that struggle. Yeah, overcome that struggle, bisa melewati itu semua, that is rich. Now, what do you need to prepare to face those struggle? Yeah. You believe in yourself. Oke, percaya diri. Sangat, oke ya. Not overconfidence, but percaya diri. Tidak rendah diri. Penting banget untuk tidak merasa rendah diri, tidak merasa yang paling susah, tidak merasa kecil. Kemudian, knowing your goals. Knowing your goals. So, tahu mau kemana nih. Set your goals. Yeah, set up. Make a list. Just a small one gitu ya. Buat aja list kecil. Apa aja sih yang ingin dicapai. Oke. Dan arahkan semua peristiwa-peristiwa yang ingin dilakukan ke arah tujuan itu. Misalnya, you can have fun in your life. It's your age to have fun. You're allowed to have fun. You can go drinks, you can get drunk, whatever. You can do whatever you want. Right? Yes. But knowing the limit, itu penting banget. Buat aku itu penting sekali. Ini aku dapat dari mamaku ya. You have to know your limit. You need to know when to stop. When to stop. That's a limit, right? Yeah. You have to know when you stop. Tahu ya Reza, kapan kamu harus stop. Kamu harus tahu kapan this is too much. Oke. Kamu juga harus tahu, I think this is too selfish. Oke. So you knowing the limit. Contoh, you're holding your phone. Kamu bisa cek sekarang di handphone. Sekarang kita bisa lihat berapa jam sehari kamu megang handphone, right? You can do that, right? Now, you can set your limits. Kamu bisa taruh limit dong. Okay, I spend 5 to 6 hours a day with my phone. Ternyata selama ini rata-rata. You know what? I need to cut it. Gue mau bikin 3-4 jam sehari. That's it. That's my limit. Then you can focus on another thing. Because when you're young, you always think about yourself, right? Yeah. There's nothing wrong with it. But knowing the limit, bahwa ada hal-hal lain di luar kamu yang harus kamu persiapkan, that's very important. You need to spend time more to focus on what's your purpose. This doesn't always lead you to your purpose. Yeah, people might not. Ini boleh agree dan disagree ya, boleh. But this, for me, doesn't lead me anywhere. So be careful on wasting your time with this. Jadi aku recap sedikit ya. Berarti intinya kita harus bisa membatasi waktu gitu.
kapan kita Membatasi diri. Karena ya kita hidup di mana era sekarang semua anak-anak lagi nongkrong sama teman-teman juga semua ini Busy with their phones, right? kalau bisa kita batasin, misalnya kita kebiasaan setiap hari cuman 5 jam kita pegang handphone, kita kurangin 3 jam ke 2 jam. Karena dengan itu kita bisa dapat banyak hal yang lain, kita bisa lebih produktif di kehidupan kita. Kan tanpa disadari kalau kita berbicara mengenai millennials di zaman sekarang, they're all very creative. Yeah. These are bunch of creative, visionary kids. Mereka pikirannya tuh udah melampaui zaman sebenarnya. Banyak di antara mereka yang smart dan kontribusinya luar biasa. But sometimes ego dan keinginan untuk melampaui itu kadang-kadang kebablasan. Sampai akhirnya begitu sampai di satu titik, anjir, gua ada di mana ya sekarang? I'm lost. Banyak loh orang-orang yang merasakan lost in their own lives karena mereka bingung direction gue mau kemana. Because you have so many option, banyak banget opsinya di luar sana. Dan orang diberikan opsi yang terlalu banyak bisa bingung untuk menentukan pilihan mana yang mau diambil. So not limiting, bukan membatasi diri dalam artian gue nggak boleh ini, nggak boleh itu, but just knowing when to stop. That's very important. You can drink, but if you drink too much, it's not good for you, right? Kan ada juga yang kayak gitu. Even water, even food, if you eat too much, then it's not good. Benar. If you over-exercise, It's not good. it's not good. You oversleep, it's not good. It's not good. Kita jadi lemas ya kan. So, yeah, knowing when to stop. Knowing when to stop. And then, of course, you can say, tahu tujuannya mau kemana, merangkai semua hal-hal untuk mencapai tujuan tersebut. And it's okay to be sad. Ini penting banget ya buat yang sekarang mungkin di era media sosial sekarang, people are tend to compare themselves to others. Nah itu benar banget. Through this. Oh dia lagi liburan di sini, aduh gue juga pingin. Oh dia dapat posting foto ini, dia dapat like segini. Kok gue posting ini nggak dapat like segini? It matters nowadays. It matters. Dan itu bisa menyerang mental seseorang. Anak muda apalagi yang masih vulnerable. So, if you're sad, allowing yourself to be sad, nggak apa-apa. It's okay. Talk. Don't focus on your phone. Have someone to talk. To have a conversation. It could be your mom, could be your dad, could be your best friend. Talk. Let it out. Don't compare yourself to others. You have your own uniqueness. You are beautiful as you are. And just be who you are. That's it. Oke. Oh, thank you. Most welcome. Jadi itu dia tadi intinya, kita harus knowing the limit dalam hidup kita gitu. Tahu batas. Kalau kita pun harus sedih ya kita nikmati kesedihan kita. Karena sebenarnya ya itu dia sosial media dan kebanyakan main handphone dan semuanya itu benar-benar bisa bikin kita kita nggak tahu when to stop, dan itu akan membuat kita jadi kita jadi insecure. Kita ngeliat foto-foto teman-teman gue sekarang lagi liburan, gue lagi working, kita lagi kerja, kita jadi cemburu. Itu akan mengganggu presence kita di saat kita kerja. Itu akan membuat kita nggak memberikan yang terbaik. Itu akan memberikan dampak domino kan. Makanya apa yang ada di sini kan mereka mengenal itu dengan dunia maya. Because Maya is not reality. Maya ya Maya. Yes. Realitas ya realitas. Oke, thank you Dan. Kak Reza ini udah Most welcome. kita ngomongin tentang ADC dan cukup dalam. So, thank you buat kalian yang udah nonton juga. Jangan lupa untuk like, terus kalian komen dan subscribe Like, juga. Comment, Yeah. subscribe, bunyikan loncengnya di YouTube channel gue. Oh salah. Komplit. Ayo, siap. Thank you, Mills. Bye.